मैं त्रिपुरा को बदलूंगा। Hingke dolok bai tongbai khakhayo kaham tongbai na lamsago haino hai tinini tekaisa ketal video. Tabuk fan kebang kokborok saimaya 99.8% borok saimaya sabo ongnai je Tripurani next CM sabo ongnai. Video ni lasang sanai dolok sabo ongnai Tripurani next CM hai jung puya obo saima lainai tabuk bahai kicin Tripura sarok bolama bus chichi sana tabuk tongjagoi tong bo jaga thungjagoi tong nongna obo sai khnari nai. Phai dolok jung nongna puya chung sai khnari nai Tripura sarok bahai ke BJP party bahai ke markino bani jaga bahai ke bengai jaga obo nong sai khnari nai. Dolok nok jota borok kaham ken Simon Tripura open sai kang to CPM rong ni obosoli rastoli nok kaham ken Simon 25 year bar asung maken Tripura hindi je motamoti CPM rong chaloi tongman ta hike asomoya kaise party sopokya party mongkha IPFT ro kaisa party tiklai kata borong ni kaisa demand ka je kaisa Tripura land mana bag Tripura rong ni hamana bag borong bu uma haino kaisa no je wansung mong wansang no baire rohor pai je chin Tripura sak tongnai bag o jaga manna ni asomoya angkete BJP to asomoya obo kure ekdom tam hinai kuno khomotao si kurita hingke asomoya challenge onglaika BJP bai IPFT asomoya omai kok runya la brok contract runya ja BJP bai IPFT milinai brok CPM no fail khaim phasong khangi khomota phai ke je IPFT rong je demand tongman je Tripura land man nai hin tongman brok no phirogoi nai hin omai ke brok kok rilai jakta umai ke jebrang wan song mung abo kubuyong phai kya 2018 brok BJP first time Tripura o phayuta kaisa power o phayuta khomota o phayuta কয়েকদিন বা ওমাইকে তংলাখে বড় সিপিএম তো কমরি তে খিপকানো কয়েকদিন তংলাখে ওমন পরে হাইনা হাই আসুক দিন ওমাইকে গুরি তঞ্জা কা যে আইপিএফ তিরক যে বিজেপি বাই ওমন পরে বড় কোনো সিপরক কুরি খাতে বড় তাম হিনাই কোনো রিলেশন কুরি খা ওমাই অঙ্গি থাকা তাহিকে সাল ফাইকে 2022 আ জরাতে বা হাইনা হাই ওহে ওমাইকে তংই অংলাখে লাখিন Tripura sar ওমাইকে mang ban জাগি তং চিনি হানো চং ফিরক মাননা কে ওমাইকে প্রুক তংই অংলাখে লাখিনি আপর কাইসা পার্টি যে ক্রিয়েট খাইজা কবং খা Tripura মাথা মঙ্গই আ জরা Tripura মাথা পার্টি বাই যে বিজেপি দুইটা দল টক্করি টমাটা আসময় গোবর বকক সালানি যে কন্ট্রাক্ট সাইন রিলাইনি অমখা যে বিজেপি বাই Tripura মাথা এরেঞ্জ অংলাই খাতা দল বরং নো বরং যেচুক যে ছানমানি যত কিছু রুপাইনি হিনি উমাহিকে সেম উমাহাইনি হাইকে জেফ্রো আইপিএফটি বাই বিজেপি র কোনি এলেঞ্জ অং আফ্রো যে আইপিএফটি যে ককরি যে বরক এলেঞ্জ বরক উমাহিকে yak mile laika umai ken sem to se umai ken Tripura mata party by BJP bu umai ong lakhata ajara kok salaijak tongo gobang ma je agreement tong amne sign din ba agreement tabu ke aste aste nukjagi mangkha je suk je Tripura mata party ni kaise demand tong a demand no BJP ro kunsi rinan thangya fulfill khaina thangya हमको जनसभा करना है और दिखाना है कि अगरतला का मालिक Tripura सा है मिस्टर अमित शाह जी रिस्पेक्टफुली मैं वेट कर रहा हूँ वेट करते करते आज आगो काइचा जे 8टा है डिमांड टंग दलक नंग साइखना ओबंखा इलीगल इमिग्रेंट जे बांग्लादेश नि बरक इलीगल के फाइ टंगनाय बरक न कासनान बागै ओमाय बरक टाइप मा फाइरिया ओमाय खाइजांनाय काइसु डिमांड टंगो नंबर 2 टंगो जे काइचा डिटेंशन काइचा कैम्प खाइजांनाय जे अन्य सिस्टम नि काइचा कैम्प मा खाइनि ओमाय काइचा टंगता नंबर 3 टंगो दल काइचा बीएसएफ नि आसाम राइफल नि ओमाय जावान नि बगै काइचा स्पेशल टास्क फोर्स मास नामना हिन छाकाता नंबर 4 टंगो काइचा इनर लाइन मास नामनाय तांग के illegal immigrant dong no jate kasim manai jat bairin borok phai kasim manai jat kaisa line system snami maru nai number 5 tong Tripura sarong ekor je manthai je kono jaga ni ha ni je kono bolong ni to malik khai mari nai ta number 6 tong je roman script je kokborok abno roman script bai je bangla bai tong abno kokborok bai english bai mas sin jat omai ke mas sanam nai ta umai ke mas sanam nai ta je bangla mas yabno roman script bai ma toni nai number 7 agreement tong je jesuk je ST burifano jesuk je tribal burifano wansa chala nawi thangka ke bonin je ST certificate tomoni omono cancel khaimari ne obai kok tilajak tong hinge dol nok to sign man je thangnai je September 2024 ni 4 tarikh ma hinge je kok salajak tomon apongno phat ken jesuk je demand tomon je agreement no contract je
chain jak tomon je ni demand tomon an demand fulfill khaina nang naita hingi dolok nok kaham ke na saiman je royal family ni borok masapon je royal family nang chuton saiman je rasbongso je rajan bongsota ajagan bising borok khorok chan phan rengjeya Udaipur nok saimano je new complex namjangmani Udaipur Tripureshwari mondir nok kaham ke kotal ke snamjangmanta abono je ceremony udbodan khaijakro Indian Prime Minister Paisok Pajak Narendra Modi but haipon ajago kebangkuk BJP ni obrok sogija je montri leader sogija haipon ajago je royal family ni khorokcha borok tongo je Bubagra bona ajaga rengjagya obunuti bo kok sakata dolok obunuti kok saka dol umai hinak ana jago invite khaya rengya kun ongya nak ana slnai ang kun khaya nak anu respond nai chile haipon nona hamjak tane umai ke bo sauta dolok Bubagra khnaina ji मुझे निमंत्रण नहीं मिला माँ त्रिपुरा सुंदरी में, लेकिन माँ त्रिपुरा सुंदरी मेरे घर में है। आप बेइज्जत करो, नो प्रॉब्लम, क्योंकि आपको लगा कि राजा इतना इंपॉर्टेंट है, इसके लिए आपने बेइज्जत किया, नो प्रॉब्लम। मैं बदल चुका हूं, आप मुझे गाली दो, मैं आपको माफ करता हूं। आप थूको, मैं अपना थूक को हटाकर हंसूंगा आपके ऊपर। आप मुझे गाली दो, मैं हंसते रहूंगा। आप अंत में हारोगे, क्योंकि मेरे साथ भगवान है, गॉड इज देयर। Kai chau dolok desuk je central minister bai je Amit Shah ber kok salemen je kontrai go tam mane salemen a kok nu tuin bosaka ang nai singa asuke nai sing sokka haipan ta phano jesin demand tomon am tabu phano rijak ya khoni sauna dol asuk nai singmang an khnai ganang puri tha kahini sauta dolok jesuk jemdai white khajana am kunu kaisa permanent obiya permanent mani nai singjana am kaisa permanent mani ni bo sauta dolok tai bo sau dolok je phro bo Amit Shah bai kok salaika tangni sin mo rujak je Tripurani je ekot tongman man thai tongman tangi de chamani Nomicha bonai chau angle je tongman runang musu ga haipon nong je Tripurani leader tongnai borok si dina musu ya borok no si thangoi borok si runang musu ge omai ke sauta borok no to sung to dina hin go si tong borok si runang go si hin sauta dollo मैं त्रिपुरा को बदलूंगा, मैं त्रिपुरा को बदलूंगा और ये बुबागरा अकेला नहीं, आप सबके साथ मिलके मैं करूंगा। आपको पॉलिटिक्स नहीं करना है, आपको अपना बुबागरा का पीछे खड़ा होकर, चट्टान होकर खड़ा होकर मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा। और जब राइट टाइम आएगा, मैं वेट कर रहा हूं मिस्टर अमित शाह जी, रिस्पेक्टफुली मैं वेट कर रहा हूं। वेट करते करते बाल भी थोड़ा सफेद हो चुका है, लेकिन कोई भी इंतजार परमानेंट नहीं होता है। मैं जानता हूं, अमित शाह जी ने मुझे बोला है कि राजा साहब मैं करना चाहता हूं, मैं विश्वास करता हूं, लेकिन त्रिपुरा में जो लीडर्स बीजेपी में है, जो त्रिपुरा को गरीब रखना चाहता है, जो लोग चाहता है कि जब तक त्रिपुरा बीजेपी को वोट नहीं करे, त्रिपुरा को भिखारी बन के रखे, उनको अमित शाह अगर नहीं समझाएगा तो आने वाले दिन में त्रिपुरा उन लीडर को समझाकर त्रिपुरा में जीरो करेगा। एंड वी आर ऑल टुगेदर, वी विल फाइट टुगेदर, वी विल लव ईच अदर। एंड तोड़ने के लिए, घर जलाने के लिए बहुत आसान है। नंदिता, सपना, यू आर माई 2 women MLAs, आप लोग जानते हैं, इट इज वेरी इजी। घर जलाना बहुत आसान है, किसी को मारना बहुत आसान है, लेकिन जन्म देना बहुत मुश्किल है, घर बनाना बहुत मुश्किल है। ये लोग हमारा घर जलाना चाहते हैं, ये लोग हमें मारना चाहते हैं, और मैं अपना घर को आबाद करके अपने नेक्स्ट जनरेशन को एक अच्छा कल देना चाहता हूं। आपका ऊपर चॉइस है, आप डिसाइड करो। बुबागरा अकेला रहेगा तभी भी त्रिपुरा के लिए फाइट करेगा, कोई मेरे साथ रहे या ना रहे, मैं जानता हूं देयर इज गॉड,
मुझे निमंत्रण नहीं मिला मां त्रिपुरा सुंदरी में, लेकिन मां त्रिपुरा सुंदरी मेरे घर में है। आप बेइज्जत करो, नो प्रॉब्लम, क्योंकि आपको लगा कि राजा इतना इंपॉर्टेंट है, इसके लिए आपने बेइज्जत किया, नो प्रॉब्लम। मैं बदल चुका हूं। आप मुझे गाली दो, मैं आपको माफ करता हूं। आप थूको, मैं अपना थूक को हटाकर हंसूंगा आपके ऊपर। आप मुझे गाली दो, मैं हंसते रहूंगा। आप अंत में हारोगे, क्योंकि मेरे साथ भगवान है, गॉड इज देयर। और सिर्फ मेरे साथ नहीं, ऑल माय तिपरासास, भगवान देख रहा है, अन्याय हुआ है आपके साथ, और भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। गॉड विल मेक अस विन, वी विल विन। एंड टू एवरीवन हियर, आई लव यू and keep on loving each other. Don't fight with each other. It is not worth the fight. Don't fight for the tickets. I will decide who will get the tickets. Don't fight for who wants to be a leader. Let me take all the responsibility. Your job is to keep on making the organization strong. Don't come on Facebook and talk nonsense. Not required. Everybody knows you are who you are. Don't have to prove anything to everyone. You know who you are. Just keep discipline and trust your king to make you win, and we will win. Belaino hambai kulungkha tiprasa dofa ayuk lokthong. Phải cái đó là chúng tao sai mà này chabong mà next different CM overtang mon đó là sai mà ya, but man an wan cho mu umai ke tong ta je kaisa Tripura ni borok no kaisa CM rokhe sanai tango ke wansa mang nayu no cho to borok kam kin sai man wansa rok CM ong man tango kin borok ong mai ya omon an bokha kaisa sungmung tong ta dol dok Government ta dollar chung phanya 2028 diet atacha chin Bubagra chung kaisa Tripura CM ong mon inugui mano jodi no bo CM ong thang ka dollar bai ong no nok tam wan chok tolok comment kaisa di angle belekin chajong na hai chi sini Tripura sa dong tomung no siman chuk tai bon chai chab sinai tong ko khai deba